Wajzer kurz naznartili keşite, bozungeut nu xobartime informasyon rawacht abune, tsiberten abune fira. Investisiyon programma akhast savzan etaptam geske. Na reportaż testy cerżytime podsachody sarlawaja filmbatte tetkhaj. Duemi döndike gemazı na Respublike Sosyalun Ekonomikun rozmesi de fedel investisyon programma khas dersid duem mazalan. Ukraynaya و روسیه سرماگون خستون اپراسی فارس بالاون مسانن na Respublike وقت سونس آلخوزون آکسیتن. Festa goste cerżyte dumentem geskece investicion programma arastwed wi karumme akhast kunderced. Nırtaya cerżyte dumentem geske qawe nogay fayiven. Bonsan kuta potsa hadi serglevek. Tabulta Sergey Winje cerżytime yafin belderestecem. Investisiyon programı punkta xassavzist xaygay banusan kota prezident Bibolta Anadoli tabulta Sergey Winje cerżytime fin belderestece. Festa goste sarazın bantes bira adam dumenten arastertsit sefil der xay. Programma arastertsit funzaz razman nırtaya qawe snukkanen cerżyte nog dumenta baxınske. Banusan kota Respublikay serglevek. Хавтел фазилдыстам коисоя ворта знауырма ворта Ленингуры Allronder, alle kouder. Sarıstam, yılder sertimbel kuttam, uşu farsote. Rivertam se, sertese kuttam. Raydettam arxayı narazın, bantası şideritlerinin. Aftese 7% kusisay, şideritter zaxtam. Kenenem adem ırbaxatı distı. Evdunay sarıstam neveş 5%. Neveş 5%. Respublika budget kayfil der kanne و festivagan bant sotsial fitun ta pensi ta pasobi ta amasti pensi ta fafil der kanen و میوال ما بیره ولا زگون بست خیت وردر سد لیفت سالسا کود خستر استجد سفاتیر تا باقق دارد ودونه ارتنسب بار Erta xizunç inflasyon şeve pensiya binatı bazzadı ama iyi vaz mefetusteri. Şıkav sarazımızdan Sarıstam şemay ervelas der na pensionerten se pensiota indeksirovat kene filder kenoy na 7%. Inflacja vajem bayda 4-5%. То есть inflacja sıhketta memodicus noci baftettan. سرجت سمدیس کود توی بیره ولادگو خزرت کرت تخرزار اسکنن افتماس ولتن قازم فزوت سور نفارستم رایون بیره آدم کیت سر ویخنسکم. Şidderitler Mustafa Filderiste goslužbojan, budžetnikten, ahorgenjeten, doktorten, sadike kuşeten, hevdan yılder verese ferşi sarısta. Veres radik kutta. Faliyakat kuda kanut foncaz razmayis farsumme, mahter huku mayis da razem, nakhik şaya, nakhi budžetayi. Memene şidderitler ranımattun, dvor teyzagay, lifte teyzagay, xajart teyzagay, نیازون دونهش در تودون تا سرستم نخودتک نه داخودتک کیفه فل در کدام هایی فرشه ماخ داخودتک خورس ورس داخودتک خورس مکیزه نخوات فل در آرس شوه Президентsen nefz baver tazaga asas bira wala zugun beste khayt teras kerte ta asfalt gund ertsavzistim. Zertsid alsav gaz eksploatasi mekayrattoy vese sotsalu naxşaga objekte fedil der. Plitiana kudstraul informatsu ravagdabun. Podsachody serglewek Bibeltanatuli Fembeld znawar rajone Bekmar ama waqtana qawt cerżytime. Prezident erzert da cerżyte dumentem geskece projekte ama nevestete akhastert deste udun fedel. Senusonu ne adam tsardem vezad faberzun terkenen. Ve rekhtere neotskasek biozışt stegli ermece. Бехмара церчте сейрак проблема у нуазын дуны цухтинят Бибелтана долин хастам гаске специалиста кусенс ацы проблема аскотсак кененел. Уйны санан qахт савы цай. Kaçın dergenen neye? Emece spajino tecrüte ve rozun. Whatsapp mesaj. Kaçı iskelene ama istiyor şey rojan. Vada kumarov. ومایوال دایما قاوس کت زاگرتسد نوجه دریو پرابلیمه. کامباین امان در قاون خزارادون تکنیکا سامال کنن فستیوگن نر سرچتا نال تخصصت تلگ افسناین رستجم. قاوت سرچتا را رازما کتوی نوک فندتن زغم سترفد بستون خست خادیشت نومل سرت سورن کلوب سارازن آل خزار مدر نوازن دون باوازن اما خید آرستاد فدل. بیبلتانا دولی خیمه فن سانکوتا قاوت سرچتا پرابلیمتم. وی فست تا پاتزا خاد سرخلوک فین بد وقتانه قاوت سرچتیمه. وم در نوازن دون تختی
سیناد فارس لو کارزی. هم شمای دو نوعه ویت خیوال نما ولی خوخ هوشدت تقوم ایول در بایو کنای اشتر کسچر شدی باسین یونگر شدیست قوم در را شدیست که چه رو با تای وینا گیسه ودن هوی در زغوت من هوی یونگر شدیست من قوه من افته سرازن اما با خش شستم تایی در را چستم دش فهم جستم کدوم سارستم شمای قوه دو نوعه وده یام نسرات چستم کنی اسرات چستم نمنگه قمار شم وارست فیمبل خادیشه تا پرزیدنت مباخات دست فندک تو واور فخوزر کنن فدل آفتما سپارتیون زال سارازن اما سکولا بست خایمه ولم خواست بافتاون فدل داد سیوما پرزیدنت مباخات دیلا بوینن خوز کنن نسانم فینانسون اخوز با کنن فدل من Алина просто ходак сарм кана кудзага. Мы наши сывалуна кава операции скана, у нее косоглазие. И куры. Шамайн смог охус канат в этот финансовый фарастадумай масан знай. Президент невзбавер تا زرگستن اوستیات های باخوز کنزستن و مال دایما فیمبل در رازمه گوند سقوده ترس دسته و دون خواست ارتساو دسته خساری رستون سرجت ساردواک فخوز در کنن فدل آدم اون پروگرام ممم. بیازر تستیلا گسرات تامیرلان کمریتا تفادیما інформасон را واقدابون. Подсахадун адастина де комитет кад гусин кана офтамай социалун хозекте фазند манг информации ома на республика территория эвакуациягун севенс оресия гефсеттунте пинунте. Խուսար իրստունը բացահատուն կամիցիետ ֆիղուսն կոտտա ռեսպուբլիկայt սարժտացը սացալուն խզակտը əmə messenger tə paydakanınc vədunə цифիկուն ərməç tə paraxatsə vədun fədəl informasi. Цəvitun xusar irstunu teritoriya və rəsiyaq əfsəttun tə binun tə evakuasi fədəl. Bացահատուն ədasinadı կամիցիետը ֆիղուսն կոտtoy atı informasi mən kəyuvey. Əmə banısan kottoy zərgə xusar irstunu çi slujbəkəni vəçə və rəsiyaq əfsəttun tə sə slujbə əxəstkənınc əmbəlun əməçə skumcınay. КГБ ответственно заявляет, что все семьи сотрудников пограничных сил, структур республики и Российской Федерации находятся в Республике Южная Осетия и выполняют обязанности несения службы в режимах повседневной служебной деятельности. Из республики выехал только ряд семей военнослужащих, убывших для участия в специальной военной операции на Украине. В связи с этим призываем жителей Южной Осетии сохранять спокойствие, а также не поддаваться на провокации деструктивных сил, ставящих своей целью осложнение внутриполитической ситуации в Республике Южная Осетия. Մենք ինֆորմացիի ֆադլ յակոդը զոխտա պարլամենտը սարդար տատտը ալանդար վայբանսան կոտտո զարգան խասկոտտո վարասիե ծպարամ էվսատուն բազայ կամանդիրիմը ռեսպուբլիկայ բացախատուն ադասինատը կամիտետը կուխտերի վագատ խուսարիրստուն վարասիե ֆեդերացիա խաստ բորժը մինավարիմը əmə բանսան կոտտո զարգավը դունստը անա բնդուրուն դամդումթը Со своей стороны я имел контакты и с 4-й военной базой, имел контакты и с представителями Комитета государственной безопасности, имел контакты и с послом Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Никаких оснований, никаких поводов для беспокойства по данному вопросу у нас нет. Ни в 4-й военной базе такого решения нету, ни в погрануправлении ФСБ Российской Федерации в Южной Осетии такой установки нету. И тем более эти слухи, они не подтверждены. И в моей беседе с чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Так что со своей стороны я хочу заверить население Республики Южная Осетия, что это необоснованные слухи, которые под собой не имеют никакой почвы. И хочу обратиться к своим согражданам, чтобы они доверяли только проверенным средствам массовой информации, это государственные СМИ, которые доводят до населения Республики Южная Осетия, в том числе и через телевидение, и через другие средства массовой информации, истинную картину на сегодняшний день. Никаких поводов для беспокойства по заверениям сторон, с которыми я имел контакты, на сегодняшний день в республике нету. И попрошу всех граждан с пониманием и трезво оценивая ситуацию, относиться к таким рода слухам и не переводить их в такую плоскость, чтобы как-то это влияло на ту ситуацию спокойную, которая есть у нас на сегодняшний день в республике.
Վարասյակ əfsəddun təbinun tə xusarırıstun evakuasiya nətsəns Banasan kutta parlamenti sərdar Erməstər atıdıstı Ukraynayı sərmaqun xəstun operasiya xaya çiyisi və çə əfsəddun təycə para binun tə. Təbil telvira kostiraul kumaritat Fatima informasiyon ravaxt abun. Skutsogerset Herzorestad Vodakanal Ema Durexpostroj Kusheten Sekostmust Bofidene Forst. Finansu Fereste Hicen Gundercideste Çesıl Ema Astevkak Amalive Goden Kredite Hicen Kenene Funden Aftema Centralun Evzoren Komisender. Цхинвала администрации Харзорастата управление пацагадун униторун костватта водоканал амадор экспострой кушета авахс растажирайсисте цекостмассам эмбалавей. Банасон кута республика парламента Сардар татата алан. До Рексposтрою было перечислено 24 миллиона рублей, чтобы тоже расплатились со своими долгами по заработной плате перед своими сотрудниками и рабочими. Также комбинат благоустройства получили свои деньги за январь и за февраль, и я уверен, что в конце этой недели и на новой неделе они получат и деньги за март месяц тоже. Ֆինանսուն ֆարաստարախիցեն գունդրցավձստը չսլ ամա աստակակ ամալի ու գոդան կրեդիտ տարախիցեն կանը ֆունդանդար. Конечно же, мы понимаем, что наши малые предприниматели, в основном занятые в сельском хозяйстве, они очень ждут тех льготных кредитов, которые им предоставляет государство. По заверению председателя правительства Республики Южная Осетия, данные финансовые средства в пятницу уже будут на счету попечительского совета этого фонда помощи, фонда кредитования малого и среднего предпринимательства. И все будет зависеть уже от работы этого фонда, чтобы они вовремя обработали всю документацию, которая у них есть. И наши предприниматели, которые занимаются и сельским хозяйством, и предпринимательской деятельностью, и бизнес-планы, которые будут одобрены данной комиссией, они получат с рук свои денежные средства. Ֆինանսուն ֆարաստախիցեն գունդրցավձստը ցենտրալուն evzoran կոմիսիան վդուն նմացախնցը ցավձստը բախարզ գունդրմաչ տարխտադար. Что касается членов и Центральной избирательной комиссии, обеспокоенности членов Центральной избирательной комиссии, в том числе и территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, в разговоре с министром финансов Республики Южная Осетия уточнял, что в ЦИК Республики переведены денежные средства в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей на те нужды, которые будет исполнять ЦИК. Это и то, что касается горючего, и то, что касается расходных материалов. Тбил телвира костраул kumaritat Fatima informatsiyon ravaxt abun. Fidar Gundercideste Serdesozun Kevlse ve Sivaletten Satsalun Fittunta Fidin Nemets, Achen Fittunta Çineyse ve Dunkume Bahatoy Enani Zinat Eme Satsalun Röyreste Ministrade Fittunta Organizacji Eme Snesan Kenene Hayatme. Dueminister Semazıq Sezem İyune Enani Zinatqa Qarnad Emasat Salon Rayreste Ministrade Xitsa Advagaverdi Festivagen Fidar Gundercid Sivaletten Xserdes Azong Fist Sat Salon Pasobitet Seven Svedone Nemets ve Resi Federatsiye Sivaletten Pasobitet Çineyi Sevitsin Yarcıta Xeşçinistit Semay Baxatoy Enani Zinatqa Qarnad Emasat Salon Rayreste Ministradmen Pasobites Nisan Kenene Emas Organizasi Kenene Xayadmen Pasobites Duve Xoze Ervil Mayun Emavitsi Yufist Kaybaken آخامتا فیدینک تسنسان کنن تخیبادت تنقوه کردیات. Назначение выплаты ежемесячного пособия на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет. Размер данного пособия составляет 200 рублей на ребенка ежемесячно. Дальше у нас идет пособие, ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим 4 и более детей. Размер этого ежемесячной выплаты составляет 1000 рублей на каждого ребенка. То есть, если в семье есть 4 и более детей, то они ежемесячно у нас получают 4000 или 5, ну и так по количеству детей. Третье пособие, которое у нас назначается до 1,5 лет, ежемесячное пособие при рождении ребенка до достижения возраста 1,5 лет. Назначение выплаты единовременного пособия при рождении ребенка в Республике Южная Осетия в размере 16 700 рублей.
Ervolas ders nok kennen qav fidinek teraysin nisanan nok dokumentam hoyte khaqav pasobi chi sewe pasport ham svalun kama khorkanawt bnat haybelverd gananga khat may dunam bu dokumenta chi bodat budun pasobi teraysin sradum may fitsa khat ama maradon khat در کردیت تبادت دن سواگا ورد مگسگه سوی بازونانیز انانی سیناتقا قرنات اما سات سالون رای رست مینیستراده آفید سالون کانالل کوکویتان جیلا سوتیت ماریان نجی خویتال دینا تاتا تاکسانا اینفرماسیون را وقت آبون Отсоз дар көссәбзән скинваловингте хәрзарастадыл. Отсоз инвестицион программама хастарсыд дәсвенче арестад. Әдәппәтта программай фәлгәтте арестарсәбзән дүен мозалы. Туамин дуэндекка гамазы хусар ирстон социалун экономику райраста инвестицион программама хастарцыд сәдмазалы. Программа ахсан хитаадун комиссара хаскафанду магаска араст ирцыд салдаразма. Сәдмазалы стас объектысты капиталун арастады объектта. Дуэмазалы тасты проектун смедун документаци бацаттаканын. Әмә экономикай реалу сектора объекттан патсахадун финансу фараста хисен канын фадыл. Программа 2022 года, ее реализация, она началась, можно сказать, с начала текущего года. Объекты, которые переходят у нас по плану с 2021 года, они находятся в работе. В частности, это и строительство жилых домов по улице Астинская, 3 корпусов, это и строительство детского лагеря в Зигум. Работы идут нормальными темпами, и на всех этих объектах производятся работы по кладке стен, по устройству перекрытий, перегородок там, и так далее. То есть фактически по детскому лагерю, который в Зигум, там уже ряд точечных объектов, корпусов, они подводятся под кровлю. Автома арастарцаузен дуамин дуэндеккагам дуамин дуэн фанзамаста инвестицион программай проекттар инвестицион программама объекта бохатсыны барак критерита ханская. Время эта корректировка будет закончена, и мы сможем авансировать эти организации, которые приступят к работам. В частности, по улицам первыми выходят на линию работники водоканала. Это наша генподрядная организация по реализации той части строительства объектов, которая касается реконструкции сетей водоснабжения и канализации, а также работники энергоресурса, которые будут заниматься реконструкцией газовых распределительных сетей. Инвестицион программай фалгатты атсаз горатовингтай дас ирцавзен харзараст. Нормал кост цавы программа бохасканыныл. Архаяг лимитта кон цавзысты проектон смедун документацима хаст лимитта арцид. Выдуным вазадма атса лимиттан маской арастырцид патсахадун экспертиза. Полагается, что в апреле месяце авансы будут доведены до организации, они начнут свою работу с тем планом, с тем условием, что летом, где-то к середине лета текущего года, они уже будут передавать по своей части завершенные объекты уже тем организациям, которые будут заниматься благоустройством непосредственно улиц. То есть вот так у нас запланировано, для того, чтобы до конца текущего года мы 10 улиц, которые предполагается к реконструкции, к благоустройству, чтобы мы их закончили строительством и передали эксплуатирующей организации. زغویت ادوارد نخستم گسکه آد ساز آبریل مای فند کنن زخ بین کامونیکاسی تراییون کست معرف نالن کوستن سل پاتسا خالونوی دارن کستوات وادا کانال چیرت قطریگینا چه خویتا الدینا کماریتات فاتیما اینفرماتسون را وقت آبون Ukraynaya və Rəsice sərmagund xəstun operasiyvazı Uyfors baləvnini sanən Respublikaya vaxt səvəns aksitən. Kolataksoy nömel ayvət liceyi qomulgəninəktidər ərbayı üstə aksime. Nokkorita gurata administrasi qavə duə konsertə avazın. والله تخی آخم لزونگی مورسی آلکم تو وقت سو آکسی تا اوکراینای و وگورسی آگف ستت فارس ما بالاون نسانن فلش موب ما اربایی است کل تاکسوی نمال آی و دلیتسی آخرگرین یک تدر کت سوالت آخرای سری بارست و دروم نکس که بدون ارم بردسته دو وگوری رازم در سکولای کرترای توری بیتیتی کنن فلا افزر بو نخط فستی وگن آکسی آرورد گسیسنن فادات نود خستون اپراتسی رایدیانای سیموال زیت رایستا سرما گند نسانی وگ آتلات ایناک دامغن فستنس اورسا خورنه همیه فیننیز خستون تکنیکل کد سرما گندنستان آفتم آت دامغ زخنیز سیس آدمون انو می ایونه گاکتی در وقت نیرد سوم
В поддержку нашим ребятам России, президента Владимира Владимировича Путина, естественно. И так как это гарант нашего спокойствия в будущем, и мы решили поддержать вот таким образом. Дети согласились с радостью, сами же начали спрашивать, когда это все будет. Սադասվալունայ ֆլդար սկոլայ ռասլավ դստը ավտած համայ սարավայա դամղազետ ակցի իսցդ կվադրակոպտերային նրիդագան ռոլիկ монтажերցդ ամիապար ախատկոտ той սացալուն խզակթը Получилось то, что получилось. Мы очень рады. Это, конечно же, воспитывает патриотизм в ребенке. И Какие классы принимают участие? с 5 по 9 класс. Вы планируете это все распространить В соцсетях, чтобы какая-то поддержка. Вдруг наши ребята увидят там, это будет им приятно, а нам будет приятно хоть как-то принять участие и поддержать их. Համաղ զեղն ֆանդեն ալա Պութայնևսկայի վարամվայ մախսաբուզ նգամասարստրստամ սակաբատր դինադայ բանասան կոտոյ սկոլայ ախորգանջտամ ուեմայ վալդայմագորի ֆեստագորետ ադմինիստրացի ғաբարի սեվաղ դրցավձան դուվա կոնցերտը Ուկրաինայ սարմագունդ խաստուն ապիրացի ամա խաստուն արխայտտը նևսատ խայադիստը ֆարսմա բալաունը նսանան. Концертов будет 2. Они будут проходить 31 марта и 7 апреля. В концерте будут принимать участие наши известные артисты. Могу назвать некоторые имена. Это народный артист Осетии Вадим Харебов, заслуженный артист Осетии Суслан Хасиев и другие известные. Просто сейчас поименно не хочется на них сосредотачиваться. И мне очень приятно, что они наш призыв приняли сразу. Я попросил каждого участника концерта сделать такое доброе видеопослание к нашим ребятам. И, наверное, с помощью вас, нашего дорогого телевидения, и с помощью российского телевидения, мне бы очень хотелось, чтобы эти видеопослания дошли до наших ребят. Դուվա կոնցերտը դար վաղցավձստը բնատուն արտիստը խայադիստը անարգայ Կոկոյթյան ժելատեղտը Ջոնի Պլիտիանա ու սատզավար բետիթը ալիմ թատտաթաքսանը ինվորմացիոն ռավաղտ աբուն Ukraynaya və Rəsiya sərmaqun xəstun operasiya farzbaləvnin sanən arəst dərtsət avto alıqtər. Xayət sıraystı düvəsi də maşinayung. Aksiya xayədişi tətürüsatime ərzildəstə Respublikaya rayontılı. Դամբաս բաղականն ֆեդը սերմագոն խստուն ապիրացի ֆարզ բալավնը նստանան ավտը ալղդը խայա դրայսու հդպը դուը մաշինայ ֆլդար ռայսումը դասախատ մատիատրալուն ֆազուատ մայա խայա դիշտը ամբերտ կանն ռայդը տույ ռագացավ մաշինը դասվարտու ավտը սամայրազն դայ դամղաթը զետ ամավը սիմվոլ զետ նսան կաննուալախ իզտը խայ ամա դամղավը անտավացի ուրաստաջի իզ դուը նսանի վաջը թխիս ռաստինա դը ամա խասլավարդ əxəst ərtsəvzən ավտու ալղդը խայա դիշտը սեպət դər razıstı və Rəsiya Federasiya prezident Владимир Путин позицииме. Аман барнс Донбасс сармагунд хастун операции анаман qavag dinat. Автомобила و دستومی خستون خستچی خست کنه و تفسدون تفارستر. إير فسيفات ارقد كنت هفته شمي من هاش خبرس کنم نخیف سمرت تخی خود سار مشگات ایرستونه تخی کمان جیس یا قبول کمان جیس یف سمر کمان جیس یافد ما مختار شمه مروخ کنم هایت خی هاش قطع گرازم خورزش خط جوی فستم وشاموسن اشترخ شودت داد نفس مرتا بازو خبر ما شده است خشت خبرت آرد گیسن بوزنگ زغم خوشا وستج زجور ایسا بفجخسن نه نیزه فی دارای شب خیلی فستمش رزده خوی اوشام اشترخ شو آرد گیتاس مخبن نخی که چیل بوزنگ زغم نبون کدو افته اوش رسوجیناسن Мы желаем скорой победы, быстрейшего возвращения домой, живыми, здоровыми, без потерь, чтобы у них было как вот у подводников, сколько погружений, столько и всплыли. Шамайнам джабаха эрхачой восторжественно хусканага штырхушауца ядал бозордоро, ама мохандар назардар ускана. Авто алых да хаядишче та арзылдысты горат сайрагуангтал. Машинят Рудзготай файлет той хусар Ирстон و Росия Луганск و Донецк آدمون республикат ترساته. سخینوال رایون گستای قوامات مایرم آرغوان ترخت سخت توی اما باکف توی اوکراین خستون اپیراسی و رسیا اما خستار ایرستون یکفستون تای خواهی چیسه و دونن. ماشینت قالون نپاتسا خادون افتا انسپکسی کوشت تیم یوم ارزل دست республикای رایون تل در. کوکایت انجیلا گزت تات سرمت تات اکسانا اینفارماسیون را وقت آبون.
آخر دستنا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیرم